redonda ou forma quadrada, não tem erro. Com essa massa coringa, vou fazer um bolo prestígio que já sai do forno recheado, pessoal. É uma tentação. Bora para o passo a passo? Vem comigo! Vai ser bolo de prestígio que já vai no forno com recheio. Recheio de brigadeiro branco. Aqui estão todos os ingredientes. Vou passar os ingredientes para vocês. Para a massa do bolo, aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 xícara de açúcar, 1 xícara de Nescau, pode ser chocolate em pó ou da sua preferência. Aqui eu tenho 7 ovos, se for grande pode ser 6. E aqui eu tenho a manteiga, que eu vou usar 1 colher de sopa de manteiga. Esses são os ingredientes da massa. Bora colocar a mão na massa? E 1 colher de sopa de fermento em pó. E aqui eu tenho os ingredientes do brigadeiro branco. Vou usar 1 colher de sopa de manteiga, 2 caixinhas de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite e 1 saquinho de coco ralado. Se for o flor coco, melhor ainda. Eu não achei o flor coco, aí comprei esse. Pessoal, antes de fazer o brigadeiro branco, já vou colocar as claras para bater, para ficar bem firme. Quando eu terminar de fazer o brigadeiro, enquanto ele esfria, eu termino de fazer o bolo, ok? One thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist.
heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. This is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing. Pessoal, o brigadeiro branco já está pronto. Vou deixar esfriar. Agora vou dar continuidade no bolo, que eu já tinha deixado batendo as claras. Agora vou acrescentar as gemas e depois o açúcar, ok? You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. Up to the sky, this is a heist, this is. Pessoal, agora eu vou levar ao fogo uma xícara de leite com uma colher de manteiga. Só levar ao fogo até ferver. Aí eu vou adicionando a farinha e o leite ao mesmo tempo com a batedeira desligada, ok? Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for. Agora vou adicionar o açúcar aos poucos. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. The heist. You're only looking for one thing, you wanna steal my heart from me. This is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky, this is a heist, this is a heist. You're only looking for one. Up to the sky,
com a batedeira desligada, vamos alternando a farinha de trigo, o Nescau e o leite, aos poucos, mexendo delicadamente. O segredo é não deixar essa massa baixar. Ela tem que ficar bem airada, do jeito que está aqui, ó. Finalizando a massa, agora é só colocar uma colher de fermento e passar para a forma. Esse é o ponto do brigadeiro. Ele não fica tão duro, ele fica cremoso. Quando começar a ver o fundo da panela, pode desligar o fogo e deixar esfriar, ok? Fica bem cremoso. Agora vou colocar a colher de fermento na massa e já transferir para a forma para colocar o recheio do brigadeiro branco e levar para o forno 180 graus pré-aquecido. Forno sempre pré-aquecido, não se esqueçam de pré-aquecer o forno.
Agora o recheio do brigadeiro branco. Colocar o resto da massa. Colocar o restante da massa. Pessoal, espero que vocês gostem da receita. Até a próxima, com mais gordice, que é uma tentação colocar mais recheio. Até a próxima, pessoal. Agora é só levar ao forno. Acabei de tirar o bolo do forno. Agora eu vou esperar esfriar. Ele cresceu bem. Para poder desenformar. Pessoal, prontinho. Aqui está o recheio. Espero que vocês tenham gostado dessa gordice. A massa fica super fofinha, ó. Fofíssimo. Até a próxima, pessoal. Beijos.